अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर नीलम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का हमारा टॉपिक है होम्योपैथिक मेडिसिन एपिस मेलिफिका। आज मैं आपको एपिस के हवाले से क्लिनिकल टिप्स दूंगी कि हम क्लिनिकली एपिस मेलिफिका को किस तरह कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एपिस के चंद एक करेक्टरिस्टिक्स हैं जो पूरी मेडिसिन को कवर करते हैं, और अगर आप इन चंद करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को अपने जहन में रख लें या आप उन्हें याद कर लें तो आप कहीं भी किसी भी मर्ज़ में एपिस को इस्तेमाल करवा सकते हैं। एपिस की एक खूबी तो उसका पॉलीक्रेस्ट होना है। पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, बहुत सारे अमराज में इस्तेमाल होती है। हमारे बॉडी के बहुत सारे जो सिस्टम हैं या ऑर्गन्स हैं इस मेडिसिन के दायरा कार में आते हैं। एपिस की जो दूसरी खूबी है वो इसका राइट साइडेड होना है। राइट साइडेड होने से मतलब ये होता है कि उस मेडिसिन में ज़्यादातर जो अमराज आते हैं वो राइट साइड के ऑर्गन्स के हवाले से आते हैं। लेकिन किसी भी मेडिसिन का राइट साइडेड होना या लेफ़्ट साइडेड होना इस बात के आप कह लीजिए कि इससे ये मतलब नहीं होता है कि उस मेडिसिन को हम लेफ़्ट साइडेड ऑर्गन्स के लिए या डिजीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। राइट साइड या लेफ़्ट साइड होने का मतलब ये है कि मेडिसिन अपनी साइड के हवाले से ज़्यादा बेहतर काम करेगी। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी एक टिप दे दूँ कि अगर आपको कभी मरीज़ की केस टेकिंग करते हुए कोई मेडिसिन समझ नहीं आ रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने मरीज़ को कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है, तो आप देखिए कि मरीज़ जो अपना मर्ज़ बयान कर रहा है वो किस साइड पे है। वो लेफ़्ट साइड के ऑर्गन्स में पाया जा रहा है या राइट साइड के ऑर्गन्स के ऊपर पाया जा रहा है। आप साइड की बुनियाद पर मेडिसिन की सिलेक्शन कर लीजिए। जैसे हमारी राइट साइडेड मेडिसिन है, लाइकोपोडियम है, एपिस मेलिफिका है, सेंगोनेरिया है, बेलाडोना है। आप साइड की बुनियाद पर भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप साइड की बुनियाद पर मेडिसिन की सिलेक्शन करके पेशेंट को 1 दिन की या 2 दिन की मेडिसिन बना के दे दीजिए। उसके बाद पेशेंट से आपको टाइम मिल जाएगा, आप केस स्टडी कर लेंगे और आप मेडिसिन की सिलेक्शन कर लेंगे। इसी तरह जो लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन होती हैं उनसे ये मतलब नहीं होता कि ये राइट साइड पे काम नहीं करेगी। जैसे कि बर्बरस है, हमारी गुर्दों की बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो बर्बरस जो है लेफ़्ट साइड किडनी और राइट साइड किडनी दोनों के ऊपर अच्छा काम करती है, दोनों में ही इस्तेमाल होती है। लेकिन बर्बरस का जो ज़्यादा असर है वो लेफ़्ट साइड के ऑर्गन के ऊपर है। तो राइट साइड या लेफ़्ट साइड होना किसी मेडिसिन की एक इजाफी खूबी होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरी साइड को क्रॉस लग गया और उस साइड के ऊपर वो मेडिसिन असर नहीं करेगी। तो एपिस की एक खूबी उसका राइट साइडेड होना है। एपिस की तीसरी जो खूबी है जिसकी बुनियाद पर आप एपिस मेलिफिका को किसी भी मर्ज़ में मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप किसी भी मर्ज़ में, चाहे वो दिल के हवाले से है, चाहे वो फेफड़ों के हवाले से है, चाहे वो आपके ओवरीज के हवाले से है, चाहे वो आपके घुटनों के हवाले से है, कहीं पर भी अगर आपको स्टिंगिंग पेन्स पाई जा रही हैं आप एपिस मेलिफिका का इंतखाब कर सकते हैं। स्टिंगिंग पेन्स पाया जाना एपिस का करेक्टरिस्टिक है। हमारी कुछ मेडिसिन है जिनमें सुइयां चुभने के से दर्द पाए जाते हैं, कुछ मेडिसिन में डल पेन्स पाई जाती हैं, कुछ में हैवी पेन्स पाई जाती हैं, कुछ में नीडल्स पेन पाई जाती हैं। तो एपिस मेलिफिका का जो करेक्टरिस्टिक है वो उसकी स्टिंगिंग पेन्स हैं। आपके घुटनों के दर्द में, आपके जोड़ों के दर्द में अगर आपको स्टिंगिंग पेन्स होती हैं, साथ में बर्निंग पेन्स आती हैं, तो आप एपिस मेलिफिका को इस्तेमाल कर सकते हैं। एपिस की एक और ख़ूबी जो है वो है अडीमा, स्वेलिंग, इस्तस्का, पफीनेस। यानी अगर आप एपिस को करें एपिस इज इक्वल टू स्वेलिंग, एपिस इज इक्वल टू अडीमा, एपिस इज इक्वल टू इस्तस्का, एपिस इज इक्वल टू पफीनेस। जहाँ कहीं पे भी ये स्वेलिंग पाई जा रही है, जहाँ कहीं पे भी अडीमा पाया जा रहा है, आपके पाँव के ऊपर पाया जा रहा है, आपके हाथों में पाया जा रहा है, आपकी आँखों के नीचे पाया जा रहा है, आपके चेहरे पे पाया जा रहा है, आपके घुटनों में पाया जा रहा है, आपके जिस्म में जहाँ कहीं स्वेलिंग पाई जा रही है, अडीमा पाया जा रहा है, इस तस्काई कैफियत पाई जा रही है, वहाँ जो आपने मेडिसिन सेलेक्ट करनी है वो एपिस मेलिफिका है। बहुत सारी मेडिसिन में अडीमा पाया जाता है, बहुत सारी मेडिसिन में स्वेलिंग पाई जाती है, पफीनेस पाया जाता है, लेकिन आपने एपिस के करेक्टरिस्टिक सिम्टम के ऊपर इसका इस्तेमाल करना है।
میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو یہاں بتا دوں کہ ایپس میلیفیکا اور آرسینک آپس میں بہت زیادہ ملتی ہیں، ان کے سمٹم بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہم ان کی موڈیلٹیز کے اوپر کرتے ہیں۔ اگر گرمی سے آرام آ رہا ہے تو ہماری میڈیسن جو ہے وہ آرسینک ہو جائے گی، اگر گرمی سے علامات بڑھ رہی ہیں اور ٹھنڈک سے آرام آ رہا ہے تو ہماری میڈیسن چینج ہو کر ایپس میلیفیکا میں ہو جائے گی۔ تو آپ کے جسم کے اوپر کہیں بھی سویلنگ پائی جا رہی ہے، آپ کے جسم میں کہیں بھی ایڈیما پایا جا رہا ہے، وہاں جو میڈیسن ہوگی وہ ایپس میلیفیکا ہوگی۔ جلد کی بیماریوں میں ایپس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، چھپاکی میں اس کو بہت کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں کہیں سویلنگ پائی جا رہی ہے، جہاں کہیں دھپڑ پائے جا رہے ہیں اور ایک کریکٹرسٹک ساتھ میں مل رہا ہے کہ ٹھنڈک سے، ٹھنڈی چیزوں سے آرام آ رہا ہے، وہاں میڈیسن ایپس میلیفیکا ہوگی۔ جھلیوں میں پانی پڑ جانے کی بہترین دوائیوں میں سے ایک دوا ہے۔ آپ کی سیرس میمبرین میں اگر پانی پڑ گیا، آپ کی سیرس میمبرین چاہے وہ دل کی ہیں، چاہے وہ آپ کے پھیپھڑوں کی ہے، چاہے وہ آپ کی دماغ کی جھلیاں ہیں، اگر ان میں پانی پڑ گیا ہے تو جو میڈیسن سلیکٹ کی جاتی ہیں ان میں سے ایک میڈیسن ایپس میلیفیکا ہے۔ ہمارے پاس پانی پڑنے کے لیے ایپوسائنم بھی بہت کامیابی کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے، تو ایپوسائنم کے ساتھ آپ نے جو میڈیسن اپنی ٹاپ کے اوپر رکھنی ہے وہ ایپس میلیفیکا ہے۔ بالکل اسی طرح پانی پڑنے کے حوالے سے اووریز میں جب سسٹ بنتی ہیں، پانی کی تھیلیاں بنتی ہیں، تو وہاں پہ ایپس میلیفیکا کو کامیابی کے ساتھ استعمال کروایا جاتا ہے۔ کڈنی پرابلم میں ایپس میلیفیکا کو بہت زیادہ کامیابی کے ساتھ استعمال کروایا جاتا ہے۔ پیشاب کی بہت زیادہ علامات جو ہیں ایپس میلیفیکا سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ پیشاب اگر رک کر آتا ہے، کھل کر نہیں آتا، سکینٹی آتا ہے، برننگ ہوتی ہے، سٹنگنگ پینز پائی جاتی ہے، جلن پائی جاتی ہے، پیشاب کرتے ہوئے تکلیف پائی جاتی ہے اور پیشنٹ جو ہے پیشاب کرتے ہوئے بہت زیادہ تکلیف دہ حالت میں آ جاتا ہے، تو وہاں ایپس میلیفیکا کا استعمال پیشنٹ کے پیشاب کو کھول دیتا ہے۔ یعنی مریض کو جو پیشاب کرنے میں دقت آ رہی ہوتی ہے، پیشاب جو رک کر آ رہا ہوتا ہے، ایپس میلیفیکا کا استعمال جو ہے مریض کا پیشاب جو ہے وہ کھول دے گا اور مریض جو ہے کھل کر یورین پاس کرے گا۔ یورین کے حوالے سے ایپس میلیفیکا کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ یورین کی بہت ساری پرابلم جو ہیں ایپس میلیفیکا میں پائی جاتی ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ جس طرح میں نے آپ کو کہا سٹنگنگ پینز پائی جا رہی ہیں تو ایپس میلیفیکا پہلے نمبر کے اوپر آ جائے گی۔ پیشاب رک کر آ رہا ہے تو پہلے نمبر پر جو دوائی استعمال ہوگی وہ ایپس میلیفیکا ہی ہوگی۔ پیشاب کی تکلیف میں اگر آپ ایپس میلیفیکا کو 200 میں استعمال کریں یا 100 میں استعمال کریں تو یہ بہت اچھے رزلٹ دیتی ہے۔ نارملی آپ اس میڈیسن کو 30 پوٹینسی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، 200 میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو 3x میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ اکارڈنگ ٹو سائن اور سمٹم آپ نے پوٹینسی کا انتخاب کرنا ہے۔ لیکن میں یورین کے حوالے سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یورین کی بہترین دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے۔ گردوں کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ گردوں کی بہترین دوائی ہے، نیفرائٹس میں یعنی کہ گردوں کی سوزش میں اس دوا کا بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ایپس چونکہ شہد کی مکھی سے بنتی ہے، لہذا اگر کیڑے مکوڑے کاٹ جائے، اگر کوئی بھی زہریلا کیڑا کاٹ جائے آپ کو اور اس حصے میں اس کے کاٹنے سے پفینس یا سویلنگ یا سوجن پائی جا رہی ہے تو آپ ایپس میلیفیکا کو استعمال کیجیے۔ چند ایک کریکٹرسٹک ہیں ایپس میلیفیکا کے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پولیکریسٹ ریمیڈی ہے اور بہت زیادہ امراض میں کام آتی ہے، جیسے کہ یہ گلے میں علامات کے حوالے سے یہ بیلاڈونا سے ملتی ہے، تو آپ گلے کے جو ہمارے پاس سائن اور سمٹمز آتے ہیں آپ اس میں ایپس میلیفیکا کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ ایسا بخار جس میں پیشنٹ چادر کو اتار پھینکتا ہے، یعنی اسے گرمی لگتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، بخار کا ایک کریکٹرسٹک ہے کہ عموماً اس میں پیشنٹ کو سردی لگتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھتا ہے، لیکن ایپس کا جو مریض ہوتا ہے بخار کی حالت میں اپنی چادر کو اتار دیتا ہے، یعنی اسے گرمی لگتی ہے، تو آپ ایپس میلیفیکا کو اس کے کریکٹرسٹک سمٹم کی بنیاد پر کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ بہت بڑی میڈیسن ہے، پولیکریسٹ ریمیڈی ہے، تو ساری کی ساری ایپس میلیفیکا کو یاد کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر آپ چند ایک باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، آپ اس کا رائٹ سائڈ ہونا، سٹنگنگ پینز کو، اور اس کے علاوہ آپ اس کے یورین کے جو سمٹمز ہیں ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، اڈیما کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ جسم میں کہیں پہ بھی سوجن پائی جا رہی ہے، کہیں پہ بھی استسقائی کنڈیشن پائی جا رہی ہے یا کسی آرگن کی جھلی میں پانی پڑ رہا ہے، تو وہاں آپ نے ایپس میلیفیکا کو نہیں بھولنا۔
एपिस मेलिफिका की जो आप कह लीजिए टॉप एक करेक्टरिस्टिक है, जो एक टॉप की खसूसियत है, जिसकी बुनियाद पर आप आंखें बंद कर कर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उसकी मोडेलिटी है। इसकी तमाम की तमाम तकालीफ जो हैं वो गर्मी से भर जाती हैं, और इसकी तमाम तकालीफ को, हर तकलीफ़ को सर्दी से, ठंडक पहुंचाए जाने से, ठंडी चीज़ों से आराम आता है। मैंने आपसे कहा कि आर्सेनिक और एपिस आपस में मिलती जुलती अद्वियात हैं, दोनों की इलामत बहुत ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन दोनों सिर्फ जहाँ पर आकर डिफ़र करती हैं, जहाँ से इनके रास्ते अलग होते हैं, वो इनकी मोडेलिटीज़ हैं। गर्मी से आराम आ रहा है तो आर्सेनिक, गर्मी से तकलीफ़ बढ़ रही है तो एपिस मेलिफिका, सर्दी से तकलीफ़ बढ़ रही है तो आर्सेनिक, सर्दी से ठंडी चीज़ों से आराम आ रहा है तो एपिस मेलिफिका। और एपिस मेलिफिका की ये एक मोडेलिटी जो मैंने आपको कहा कि जैसे एक सेहरा होता है जो सर पे सजा हुआ होता है, इसकी ये मोडेलिटी, इसका वो सेहरा है जिसकी बुनियाद पर आप इस दवा को किसी भी मर्ज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। छपाकी के हवाले से मैंने आपको बताया था कि इंतहाई कामयाबी से ये दवाई इस्तेमाल की जाती है, और किस बुनियाद पर इस्तेमाल की जाती है? अपनी मोडेलिटी की बुनियाद पर। तो जहाँ कहीं आपको आपका पेशेंट किसी भी मर्ज़ में आकर ये एक सिम्टम दे दे कि उसको ठंडी जगह से, ठंडी चीज़ों से, ठंडे माहौल में ठंडक से आराम आता है, वहाँ आंखें बंद कर कर एपिस मेलिफिका का इस्तेमाल करवाइए। एपिस मेलिफिका आपको कभी भी मायूस नहीं करेगी। घुटनों की सोजिश में अगर घुटने सूज गए हैं, वहाँ पे दर्द होती है और वहाँ पे आपको लगता है कि पेशेंट जो है उसको ठंडक से आराम आता है, याद रखिए ये एक ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन बात है कि आम तौर पर जो जोड़ों के दर्द होते हैं हमारे, उनको गर्मी पहुँचाए जाने से आराम आता है, लेकिन एपिस में जो है इसके रिवर्स काम होता है। लिहाजा अगर घुटनों में सूजन पाई जाती है और घुटने दर्द करते हैं, और स्पेशली राइट साइड का आपका नी जो है वो इन्वॉल्व है, तो वहाँ आप घुटनों की तकलीफ़ में भी एपिस मेलिफिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको 6-7 एपिस मेलिफिका के करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स बताए हैं। आप इन करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को अपने जहन में रख लीजिए, वहाँ आप जो है एपिस को कामयाबी के साथ इस्तेमाल करेंगे। मेरे एक टीचर थे, वो ओबेसिटी में एपिस मेलिफिका को इस्तेमाल करवाया करते थे। जब मैंने उनसे पूछा कि सर आप ओबेसिटी में एपिस मेलिफिका को क्यों इस्तेमाल करवाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब जिस्म फूलता है तो जिस्म आपको बहुत ज़्यादा सूजा हुआ महसूस होता है और मोटापे की तरफ जाता है, तो हो सकता है अंदर कोई ना कोई ऑर्गन जो है वो थोड़ा सा स्वेल कर गया हो, उसकी वजह से भी मोटापा जो है वो नज़र आ रहा हो। तो आपने जब भी ओबेसिटी में पेशेंट को मेडिसिन देनी है तो उसके चेहरे की सूजन कम करने के लिए, या उसका चेहरा बहुत भारी दिखता है, या उसके अंदर ऑर्गन में कहीं ना कोई मसला हो, आप हफ्ते में एक दिन उसको एपिस की कोई एक डोज ज़रूर दें, चाहे 200 में दें, चाहे आप उसको 1 ml में दे दें। बहरहाल ये उनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस था, लेकिन मैं आपको उस एपिस की स्वेलिंग के हवाले से बता रही हूँ कि मेरे जो एक टीचर थे वो इस स्वेलिंग की बुनियाद पर एपिस मेलिफिका को ओबेसिटी में भी इस्तेमाल करते थे। तो आप एपिस मेलिफिका को उसके करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर किसी भी मर्ज़ में कामयाबी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी सिलेक्शन सही है तो इंशाल्लाह आपको कभी भी नाकामी नहीं मिलेगी। शुक्रिया।